पश्चिमबंगरे ओडिया मेडिकल छात्री गणदुष्कर्म मामलें अभियुक्तों को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन अभियुक्तों को घटनास्थल को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करुछि दुर्गापुर थाना पुलिस। घटनास्थल में दुर्गापुर डीसीपी एवं तदंतकारी अधिकारी उपस्थित थिले। ए गणदुष्कर्म घटना 5 जन अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्त करिछि। सेमानंकर पोशाक को जबत करी फोरेंसिक लैब को पठाजिबो। अभियुक्तों को मुहामुही जेरा करा जायथिबा भी सूचना आसुछि। गाँ लोकों को मध्य पचरा उचरा करा जायछि। घटनास्थल किछि प्रमाण भी मिलिछि। सेपटे फास्ट ट्रैक कोर्ट रे विचार दाबी रे ओडिशा महिला कमिशन अध्यक्षा मत व्यक्त करिसेंति। पीड़िता को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा जोगाई देबाकू पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अनुरोध करिसेंति शोभना महांती। तेज आज अभियुक्त मानक नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जायथिला। जो जगह पूरा घटना घटीला तार दृश्य आपण एटी टेलीविजन स्क्रीन में देखा पाउछंती एवं अभियुक्त मानक आज से स्थान को निया जायथिला एवं पुलिस आगरे आज अभियुक्त माने सत उगाड़ी। आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती आम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना अधिक आलोचना पाई। प्रमोद आज घटनास्थल में कौन सबू होइथिला, कौन नुआ कथा क्राइम सीन रिक्रिएशन पर सामना को आसी? देखो प्रवीण आम कि समय पूर्वर आम पराणगंज जंगल मध्य थिलु जोठिकी जलेश्वर छात्री एवं आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज द्वितीय वर्ष छात्री तांको बलात्कार करा जायतिला। एवं प्रथम आम देखा पाइल जे दुर्गापुर आसानसोल कमिशनरेट डीसीपी अभिजीत गुप्ता नेतृत्व में गतकाली जे गिरफ होइतिला अभियुक्त से अभियुक्त को अणा जायतिला एवं तांको क्राइम सीन रिक्रिएशन माध्यम समस्त विषय से अवगत कराइतिले एवं केउठा को प्रथम आसीथिले केउठी बलात्कार करथिले एवं परवर्ती पर्यायर केउ स्थान को जाइथिले एवं समस्त विषय नाटकीय भावे से प्रदर्शन करथिले एवं परवर्ती पर्यायर जे पीड़ितांकर जे बंधु जे कि प्रथम एई आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज रु तांको बाहर को नैथिला सेई बंधु को पुणी अणा जाइथिला एवं तांको मध्य पृथक भावे से समस्त विषय अनुधान पई निया जाइथिला एवं से मध्य नाटकीय भावे केउठी आसिले केउठी को से पीड़िता को आनिथिले केउठी बलात्कार करथिले एवं समस्त विषय से अवगत कराइथिले। तेणु प्राय 2.5 घंटा धरी यही प्रक्रिया चलता। आज 2 जनकर कराई एवं पूर्वर 3 जनकर क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जायतिला। तेणु आज मूलतः प्रमोद ए घटना को जो माने बुझी नांती ठीक रे जानी नांती आपण सेही मानक पई टिके सूचना देबे जे पूरा घटना रे मास्टरमाइंड किए मास्टरमाइंड थिला एवं आज तांकर एक्टिविटी केमिति पुलिस आगे दर्शा जायतिला। देखो आज आम बर्तमान उपस्थित अच्छु आईसीक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज प्रांगण रे एवं निकट रही हॉस्टेल एवं ठीक 7:57 रे से पीड़िता को से बंधु जे कि सांगे पाठ पढ़ुले एवं तांकू से गुपचुप खाइबा को बहाना करके से बाहर को नहीं जाइथिले एवं बाहर को नेबा परे अध घंटा परे पुणी से हॉस्टेल को आसीथिले एवं हॉस्टेल परे पुणी तांकर जो पंजीकरण खाता अच्छी से पंजीकरण रेकर्ड जना पड़ी जे 7:57 रे से पुणी बाहर को जाइथिले। बाहर जाई सेटारे से पराणगंज जंगल निकट को जाइथिले एवं पराणगंज जंगल निकट रे एभली दुष्कर्म होइछि एवं एठारे ये पीड़ितार वक्तव्य जे से जेतबळे बाहर को जीवा को चाहि नथिला एवं तांको विभिन्न प्रकार आळ देखै तांको बंधु नैथिले एवं परवर्ती पर्यायर से जो पराणगंज जंगल को नैथिले एवं जंगल को से नेबार से आपत्ति करथिले एवं किंतु परवर्ती पर्यायर तांकर जो अन्य 4 जन बंधु से तांको निकट को आसीथिले एवं तांको बाहर को नै टाणी टणा उटरा करथिले एवं कार्यत बलात्कार करथिले एवं सेही जे तार जे प्रथम बंधु सेही समय से पलायनपंथी होइतिला एवं तार निकट नथिला एवं किछि समय परे से पुणी सेटा को आसीथिला सेटा सेही तार बांधवी की पुणी नै हॉस्टेल को आनिथिला। कोनोसी अपराधी को रेकॉर्ड जनक नार जदि नथिबो से माने एभली कांड भिएबा आगु अनेक थर भाबिबे ए 5 जन को जहां को गिरफ करा जायछि एमानक नारे पूर्वरु कोनोसी अपराधिक रेकॉर्ड अछि? देखु यही 5 जन मध्य 3 जन छात्र एवं 2 जन दुर्गापुर आसानसोल जे पौरसभा अच्छी पौरसभार अस्थायी कर्मी अन्य जड़े होती विद्युत विभाग अस्थायी कर्मी। तेणु से छात्र समाज को से जो अस्थायी कर्मी से किपरि आसिले एवं से यही विषय नहीं से कहीं कले तेणु यही जो घटना बलू जना पड़ी समस्त पूर्व परिकल्पित एवं ये परिकल्पित भाव यही घटना करा यार मास्टर माइंड हूँ जार पीड़िता
যে বন্ধু ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେଇ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆସାନସୋଲ କମିଶନରେଟ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଡକା ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଚାର କରାଗଲାଣି କି ଏବେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖବର ଆସୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଆଇକିସିଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୁଲେଟିନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟତଃ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଗତକାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ସେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ଏଠାରେ ନିଜକୁ କିନ୍ତୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ଘନ ଘଟା ଆସିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ବିଷୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ସେ କନ୍ୟା ସେ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି ତାହା ଯେପରି ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଯେପରି ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଯେପରି ପାଆନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନଗତ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଜି 4:30 ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଗତକାଲି ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ କୋଲକାତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କୋଲକାତାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।